Hallo, liebe Leute, frohe Weihnachten. Weihnachten und ohne Geschenk. Auf keinen Fall. So, bitte sehen Sie dieses Video am Ende, weil am Ende ich habe für euch eine große Überraschung. So, वीडियो को एंड तक आपको देखना है बिकॉज वीडियो के एंड पे आपके लिए बड़ा सा सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है वो आपको एंड पे पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम क्रिसमस ओकेजन पे थोड़े बहुत गेम्स खेलने वाले हैं, कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं और उन एक्टिविटीज के थ्रू क्रिसमस ओकेजन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या क्या वोकैब्स पता होने चाहिए, उन वोकैब्स को हम सीखने वाले हैं। जिंजी बेलाइट, आर यू रेडी? लेट्स गेट। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कुछ वोकैबलरीज गिवन है और वोकैबलरी के साथ कुछ कुछ वर्ड्स है जो कि ऑफ कोर्स हमारा टॉपिक क्या है, Weihnachten, so उससे रिलेटेड है। सो अब आपको अपना नाम बताना है। Bitte stellen Sie sich vor, wie heißen Sie? Und Sie sollten mit Ihrem Namen dieser Wort sagen. So bitte buchstabieren Sie Ihren Namen und dann sagen Sie ein Wort von hier. Zum Beispiel, for example, mein Name ist Suruchi. So S wie Stress, U wie zum Beispiel Urlaub, R wie Ruhe, U Umtauschen, C Chaos oder Christkind, H mit H Heiligabend oder Holz, I Idee. So इसी तरीके से bitte stellen Sie sich vor und buchstabieren Sie Ihren Namen. So कुछ examples ये रहे। Mein Name ist Afrin. A von Advan, F von Family, R von Ruhi, E von Essen, E von Erholen, N von Nachdenken. So hier spielen wir unser nächstes Spiel. Ich werde ein Wort sagen und Sie sollten dieses Wort buchstabieren. So here I have to say word and then I have to say a sentence and then my word is ending with which word? N. Right? Weihnachten. So next person will say a word from N. Nuse. Okay. Nusse. A. A. Und bitte sagen Sie einen Satz. Ich esse Nuse. Sehr gut. Jetzt sagen Sie nächste Person. Suman. Essen. A F S A N. Gut. Jetzt sagen Sie Essen. einen Satz. Okay. Ich esse Brot. Sehr gut. Nächster, Afrin. Bitte sagen Sie mit N. N. Nikolaus. Bitte buchstabieren Sie. N. I. N-E. K. Not N. I. E. K. O. L. A. U. S. Ich lese Buch Nikolaus. Über Nikolaus. Sehr gut. Über Nikolaus. Das nächste. Im Chatbox, Sie können sehen, ich habe ein paar Emoji geschickt. Zum Beispiel, ich habe hier 3 Emoji geschickt und dann ich habe einen Satz. Ich kann sagen, mit dieser Emoji, so there will be emoji and according to emoji, whatever you understood, you have to make a sentence. Ist das klar? Ich fühle mich glücklich mit meiner Familie am Weihnachten. Sehr gut, das ist richtig. Hier wir haben Wort Weihnachtsbaum oder Tannenbaum mit his Christmas tree und dann Kekse, means cookies or biscuits und dann sehr lecker. In Weihnachten backen wir Das ist Kekse. Kekse. Sehr gut. An Weihnachten
ओके, सो या तो आप बोल सकते हो zu Weihnachten oder an Weihnachten. मोस्ट कॉमन है an. Okay, means on Okay. Christmas backen wir Kekse. And then you can say that is very tasty. So das schmeckt mir sehr lecker. तो जर्मनी में जब हम वाइनाक्सटन यानी क्रिसमस मनाते हैं तो वहाँ पे एक कस्टम है. कस्टम को हम जर्मन में बोलते हैं ब्राउक. हम एडवेंट्स कैलेंडर खरीदते हैं. वी आर काउफर एडवेंट्स कैलेंडर. सो एडवेंट्स कैलेंडर अलग अलग गिफ्ट्स का होता है, काइंड ऑफ कैलेंडर, जो कि हम 1 दिसंबर से खोलना शुरू करते हैं और उसमें टोटल 24 कैलेंडर्स होते हैं. तो रोज क्रिसमस तक हम रोज एक टाइप ऑफ गेट खोलते हैं और उस गेट के पीछे एक हमारे लिए सरप्राइज गिफ्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन हमने कौन सी थीम का खरीदा. फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स, ड्रिंक्स या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज. सो ये ट्रेडिशन भी बहुत कॉमन है जर्मनी में, जिसको हम कहते हैं एडवेंट कैलेंडर. बाउ मतलब ट्री. क्रिसमस ट्री को स्पेशली या तो हम बोल सकते हैं क्रिस्टबाउ, जो कि इतना कॉमन वर्ड नहीं है. मोस्ट कॉमन वर्ड है टर्नेनबाउम. टर्नेनबाउम bedeutet क्रिसमस ट्री. उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो हम देख लेते हैं. बाकन bedeutet टू बेक. जैसे हम दिवाली जैसे फेस्टिवल्स पे क्या करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, राइट. तो इसी तरीके से क्रिसमस पे जब हम गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है बेशेरुम. ओके, बेशेरुम bedeutet टू एक्सचेंज गिफ्ट्स. Next here December. So we are feiern Weihnachten in December. We celebrate Christmas in December. Next erholen bedeutet to relax. Feiern bedeutet to celebrate. And Germany के अंदर wir bescheren unsere Geschenke. We exchange our gifts. Next जर्मनी के अंदर एक बहुत ही फेमस ड्रिंक है ब्लू वाइन, जो कि टाइप ऑफ अल्कोहल होता है जिसको हम वार्म करके पीते हैं. और ये क्रिसमस पे बहुत ही फेमस ड्रिंक है जो कि पी जाती है. नेक्स्ट हाइलिगा आबंड. सो आज के दिन क्या है, 24 दिसंबर यानी क्रिसमस ईव. और क्रिसमस ईव को हम जर्मन में कहते हैं हाइलिगा आबंड. सो heute ist froher heiliger Abend. क्रिसमस ईव के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, हाइलिगा आबंड. क्रिसमस ट्री को हम बोलते हैं Tannenbaum. Oder Sie können sagen Weihnachtsbaum oder Christbaum. Holz bedeutet Wood. इसके अलावा zum Beispiel wenn wir feiern, so wir treffen mit unserer Verwandten, we meet with our relatives. Und dann was machen wir? Dann wir quatschen. Okay, quatschen bedeutet to chat. So we just chat or gossip. So उसके लिए हमारे पास वर्ड है quatschen. Next wir backen Kekse oder Kuchen, wir besuchen Kirche, ये सारी चीजें. Next Kerze. Kerze bedeutet candle. सो कैंडल को हम जलाते हैं. सो जलाने के लिए हमारे पास वर्ड है, यहाँ पास वर्ड है anzünden. So ich kann sagen, ich zünde Kerze an. Weihnachten und ohne Lied ist das unmöglich. So क्या आपको याद है जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे. सो इसी सॉन्ग को अब हम जर्मन में गाने वाले हैं. जर्मन में सॉन्ग को कहते हैं लीड. सो यहाँ पे आपको साइड में अब लिरिक्स दिखेगी. ओके, एंड यहाँ पे कुछ हम सुरीले लोग यहाँ पे गा रहे हैं. सो आप ये सुनो और आप भी साथ में गाओ. ओके, नो शर्माना एंड जोर जोर से गाना. Los geht's. Sind Sie bereit? Ja oder nein? Ja. Ja, bitte sagen Sie nicht nein. Jingle bells, morgen kommt der Weihnachtsmann. Kommt aus dem Himmel. Jingle bells, es ist wie ein Traum. Weil schon Lichtlein bei uns Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum. Ja, sehr gut. सेकेंड सॉन्ग है हमारा Tannenbaum. जर्मन में हम क्रिसमस ट्री को Tannenbaum भी कहते हैं. सो यहाँ पे ये रहा सॉन्ग जो कि कुछ ऐसे स्टार्ट होता है. ओ Tannenbaum, ओ Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Ja, Entschuldigung, ich bin keine Sängerin.
O Tannenbaum, Bau, Tannenbaum, Bau, wie Treu, treu Dein, Blätter, du Gunst, bist du, so bist du. Sommer sei, Night out, Winters, Nein. Venus, Night, O Wo Tannenbaum, Tannenbaum, wie treu sind Treu, Deine Blätter. तो क्या अब आपको क्रिसमस रिलेटेड कुछ तो सॉन्ग्स आते हैं एटलीस्ट? Yes, ma'am. Yeah, they're good. So, did you have fun having this class? Yes, ma'am. Yeah, yes, ma'am. So, jetzt am Ende, Sie sollten teilen, wie feiern Sie Weihnachten in Ihrer Heimatland? Oder was passiert an Weihnachten in Ihrer Stadt? Weihnachten का सरप्राइज ये है कि अगर आप स्प्रेशन मोड का कोई भी कोर्स लेते हो A1 से B1 तक, तो आपको 1 महीने के लिए स्प्रेशन मोड क्लब उसका एक्सेस फ्री मिलेगा एंड इससे आपकी स्पीकिंग डबल स्पीड से इम्प्रूव होगी। तो वेट किस बात का, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस चेक कर सकते हैं और मिलते हैं क्लासेस के अंदर। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो डोंट वरी, इस चैनल पे फ्री स्पीकिंग क्लासेस चल रही है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो भी देख सकते हैं। मेक श्योर ये करना है कि आप जो भी सीखो उसको बोलो। And at the end, beantworten Sie, wie feiert man Weihnachten in Ihrer Stadt oder in Ihrer Heimatland? Bitte schreiben Sie in die Kommentare. So treffen wir bald in unserem nächsten Video. Auf Wiederhören. Tschüss, bis bald.